Dong TV night and I has the name Lukorok no Hein Lam Sofiro, Lukorok cinema Fliwo no Wiman Kana, Diwali Mutai Terno, Kitingo, Shano Kamal Jewelers, the Picing to Dalbidal Kanmo Hakeba, the Goina, the Rangsang Goina, Ganti, Obahai, Kai Klaimong, I give offer to be Paysak money, in getting Tabo, Pidi, all showroom ni staff ni Logawas and Kanaline, Bobahai collection tong, they Bobahai or Jagawa, Lukoroni Bagay Sep Saptobazaka, Piding Kissing Simonline or staff ni Logawa Coxa. Bukuila, no lamb so Kulunga Joto Lukoron. At some or Shurumoto, offer Nuiman like 14 October is to be 25th October Jarahna. In offer Boba Hiro collection to page. Offer the legitimate issue offer 14 is Micholina, Goro, Dalbidal lightweight drogni, especially Shorno Comojeller Sojot, Manelukrok Shaimano, Gabang money no lightweight Ninkuko Jate Oino Jagaroko, Beshi weight ni mana Shinroke, especially lightweight ni Bagano Sramjagota. Get Boba Hiro Jaga Tong of Hai Kanaima Kana Piding Kissing. Oh, Zeta collection over on a button, Kaisa Klavish Haimaline, Boba High Price, Boba High Weight, Boba High Light, over High Rock Tongs, Piding Kissing Nalene. More senior diamond exhibition, Bocholi Tongo, gold rock, gold or Tabu Jotan Chimano price, Bari Jacknine, Tabu diamond Bishingo. Tabuk je present money tabuk tini joratai rangsak ni bori wo besuru tini tabuk je choli tong money ke diamond ni bori wo tong 1,35,000 omahai gold in gold ni diamond ni ke sinimo tole je company ni theke phayo diamond ni ke company theke no price khai ja komo okay kaise or diamond ni starting finger ring rock ke 12,000 ni theke starting earring in fingering earring or naima no earring rock ke 15,000 is simiengo te locket diamond ni locket rock ke 8,000 7,000 theke no starting hota we demand no como hai monge jorita bomo 25,000 is jodi shorno como jealous kisna diamond 25,000 no paikhe kaisa coupon rezane no no scooty te car mane manani shape manaita chikon je rangsak ni goina paikhang keno kaisa coupon manu kaisa mani paikhang keno manu coupon dolar shinabo mane je diamond ni wo hangka ke 25,000 ni paina nangna shaka wo diamond ni gold ni hangka ke mane jori paikha ke gift bomano je kaisa jesman mane paikha ke gift botong nai lukorok tabok biskango ama kali mutahe ke ba Diwali ni terbo phai tongo abono kitingai no oro Shorno Kamal Jewelers dalbidal goina haike ba je khunjoni wa khunhundi je yagni churi hundi aba haike no dalbidal collection toi phekya aboni lokebo daily lucky draw butongo bumper lucky draw butongo tai manu je khunjoni chikon cha pai khang keno oro je kaisa manai ke ba gift manai belai kheno sep kaham or rajakhor agoli o simia dharmanagar udaipur aro bo haino same offer jagai tongo same price same manai aba haikeno manai inke phaide sing teksa sai manlaine chain ni beparok no tei bukho inke chain ni beparok no tei kisa lokorok no chain inke siniro maximum combat ni theka no starting on 2 gram ni theke starting price rong ke 45-50 rong ni theke starting hota okra rong gurei rong ni simile bari chala joto nin to kya hambai bukhuno lukorok oror jaga je Shorno Kamal Jewelers ni showroom brini simia salani bagai bo haino bracelet rok chain rok finger ring obo hairok kabang mano tongo Diwali ter simia biskang salok kailai pandani akeba wedding season bo phai tongo the wedding season no je sakni engagement ba kailai panda aro bo haino o offer no jara sheple ya karui norok visit khlaidi tai
nini je muchung mani abono pai telang mano te oro je kabang mano collection tongo diamond ni botongo te gold ni botongo ai ke nini o rangsak ni kasamanai no te sa sin khaiwe katal nini naithok katal khlaiwi no tlangai mannai balai kheno sep kaham je haksal ni rajakhor agoliwo phainani nangya tabok ধর্মনগর বহাইনো কাতাল শোরুম ফিয়ক জাখা ধর্মনগর সিমিয়া উদয়পুর সাইড বহাইনো উদয়পুর বহাইনো কাতাল সরি অরব শোরুম দङ অরব নরক থাঙ্গৈ ভিজিট খাইমানো তাই বেসকাং নরকনি দেওয়ালি তেরনো সিমিয়া কাইলাই পান্দানি বাগै বহাইনো নরক tabok paioi o offer no jora siplei akarai jorani bisingo norok o sep kaham no nawi mannai aboni bagui no dongo tv joto lukurok no obono kokesar mong norok salsa ba waisa visit khlainai di Swarnakomal Jewellers hamba hasini luguro sini mangplibo nugui mankana o Swarnakomal Jewellers customer asikeno phaiwi tongmani 14 October ni 25 October jara offer no sep yak karya kari customer asikeno joto bosoni luguro phaimani oro jagao rangsak ni kanmung goina ganti paina bagai phaimani asikeno customer kabang phaining keseng oro ni je customer ongni logiao kok thaisa thainai saimang lainai aunty নমস্কার ডঙ্গর টিভি নিউজ চ্যানেলে ওই এরা কথা কব আচ্ছা বাড়ি কোন জায়গা নোয়াগাঁও কৃষ্ণনগর হ্যাঁ নোয়াগাঁও কৃষ্ণনগর কি কিনছে আচ্ছা বোন কি কিনছে ব্রেসলেট রিং ব্রেসলেট আচ্ছা এখানে কি কি কালেকশন আছে অনেক কিছু তো মেয়েদের ছেলেদের কালেকশন আছে রিং ব্রেসলেট আচ্ছা কেমন লাগছে ভালো লেগেছে ভালো লাগছে আজকের এই প্রথমবার হ্যাঁ কালকেও নিয়েছে এখান থেকে আচ্ছা রাজ্যবাসীকে এই অফারে নিয়ে কি বলবো সবাইকে বলবো আসুন দেখুন সবাইকে বলবো আসুন দেখুন ভালো সার্ভিস কিনুন নিয়ে যান মন ভরে খুশি মতে আপনার পরিচয় আমার নাম পাপিয়া সরকার বাড়ি কোন জায়গা নোয়াগাঁও কৃষ্ণনগর নোয়াগাঁও ধন্যবাদ অনেক অনেক লোকরাও ভাইকে নক গোबां मानो सिख्ला सिख्लि रक पाइना नरक बहायनो भिजिट खालायनि फैदि और दिल्ली हाइकेबा सालब्रुम न अबाइके कास्टमार ब्रुम ब्रुम फाइवि दङ राजाखर आगोलियो सिमिया उदयपुरावबो दङ धर्मनगरावबो दङ बाइकेनो Swarnakomal Jewellers कताल कालेक्शन तो मा बाइते अफार जाक मा बाइ अफारनि लगियाव लाकी द्र बाम्पार लाकी द्र ते अ जागाव स्कूटर खुंदक माननाय ते फार्स्ट प्राइस माननाय काइसा मालखुं अब हाइकेनो अ जरा सेप काहामनो सेप्ले याकारि भिजिट खालायफैदि हामबाय।